Nobis category mga kaidol. Point system mga kaidol. Woo! Right, right! Woo! Ano mga kaidol? Nobis category mga kaidol. First hit. Point system mga kaidol. Mercedes Mawanesa Simon Garcia Jeff Aragon Jokre Galen. Ayan Magdal Richard Malik. Naunahan ni Mawanesa mga kaidol. Mga kaidol, yung una Mercedes Mawanesa. Magdaw Magdaw Gidaw, sayang. Mercedes Mawanesa Simon Garcia Jeffrey Aragon and Jogrel Gaben. Ayan mga kaidol, for the third lap mga kaidol. Mawanesa Simon Garcia. Ayan, white flag na mga kaidol. Okay daw. Natumba pa. So, sayang. For the final laps mga kaidol, still pa rin ang una, Jordan Mercedes, Mawanesa, Simon Garcia. Ayan, Jordan Mercedes first place, Mawanesa mga kaidol kedua, second place, and Simon Garcia keempat, Jeff Aragon ani kelima, Jogrel Gaben mga kaidol. For the Nobis category mga kaidol, point system first hit. Ayan, catatan ng mga idol, mga watcher. Adi-hanay raw.